Le prétérit en allemand. Qu'est-ce que le prétérit? Le prétérit est un temps du passé, utilisé en allemand pour la narration, le récit. Il correspond à l'imparfait ainsi qu'au passé simple, mais il peut également être traduit par un passé composé pour les verbes de modalité ou les auxiliaires. Voyons maintenant les terminaisons. Quelles sont les terminaisons du prétérit? Les terminaisons du prétérit sont pour la première personne ich, absence de marque, pour du, st, pour er, sie, es, absence de marque, pour wir, n ou en selon le radical, pour ir, t, et pour sie, pluriel, en ou n selon le radical. Voyons maintenant les auxiliaires au prétérit. Vous avez haben, avoir, sein, être, werden, devenir. Haben. Ich hatte, du hattest, er, sie, es hatte, wir hatten, ihr hattet, sie oder sie hatten. Ensuite, vous avez sein, ich war, du warst, er, sie, es war, wir waren, ihr wart, sie oder sie waren. Et pour finir, vous avez werden, ich wurde, du wurdest, er, sie, es wurde, wir wurden, ihr wurdet, sie oder sie wurden. Il faut bien évidemment les apprendre par cœur. Voyons maintenant la conjugaison des verbes faibles au prétérit. Comment les conjugue-t-on? On prend tout simplement le radical du verbe, l'infinitif sans la terminaison en, auquel on ajoute te et les terminaisons du prétérit. Rien, st, rien, n, t, n. Exemple, ihr spieltet Handball. Voyons deux exemples de verbes faibles. Handball spielen, in München leben. Handball spielen, le radical de spielen est spiel, on ajoute te et ensuite les terminaisons du prétérit. Ich spielte Handball, du spieltest Handball, er, sie, es spielte Handball, wir spielten Handball, ihr spieltet Handball, sie oder sie spielten Handball. Deuxième exemple, in München leben, le radical de leben est leb, on ajoute te et les terminaisons du prétérit. Zwischen 2015 und 2017 lebte ich in München. Zwischen 2015 und 2017 lebtest du in München. Zwischen 2015 und 2017 lebte er, sie oder es in München. Zwischen 2015 und 2017 lebten wir in München. Zwischen 2015 und 2017 lebtet ihr in München. Zwischen 2015 und 2017 lebten sie oder sie in München. Voyons maintenant la conjugaison des verbes faibles particuliers au prétérit. Pour les verbes dont le radical se termine par d, n, t ou m, on intercale un e pour des raisons de prononciation entre le radical et le te. On y ajoute ensuite les terminaisons du prétérit. Rien, st, rien, n, t, n. Exemple, du skatetest jeden Mittwoch. Tu fis tous les mercredis du skateboard, ou tu faisais tous les mercredis du skateboard. Voyons deux exemples en totalité. Jeden Mittwoch skaten, ein Manga zeichnen. Premier exemple, le radical de skaten c'est skate, on ajoute le e de prononciation, le te et les marques du prétérit. Cela donne ich skatete jeden Mittwoch, du skatetest jeden Mittwoch, er, sie oder es skatete jeden Mittwoch, wir skateten jeden Mittwoch, ihr skatetet jeden Mittwoch, sie oder sie skateten jeden Mittwoch. Deuxième exemple, ein Manga zeichnen, le radical de zeichnen c'est zeichn, on ajoute le e de prononciation, le te
et les marques du prétérit. Ich zeichnete ein Manga, du zeichnetest ein Manga, sie oder es zeichnete ein Manga, wir zeichneten ein Manga, ihr zeichnetet ein Manga. Sie oder sie zeichneten ein Manga. Voyons la conjugaison maintenant des verbes forts au prétérit. On prend le radical fort modifié du verbe, infinitif sans la terminaison en, et on ajoute les terminaisons rien, st, rien, en, t, en. Il faut apprendre ces radicaux modifiés par cœur. Exemple: Ihr gingt ins Kino. Vous alliez au cinéma. Ou vous allâtes au cinéma. Voyons deux exemples en entier. Ins Kino gehen, eine Cola trinken. Premier exemple, le radical fort au prétérit ging plus les terminaisons du prétérit. Ich ging ins Kino, du gingst ins Kino, sie, es ging ins Kino, wir gingen ins Kino, ihr gingt ins Kino, sie oder sie gingen ins Kino. Deuxième exemple, eine Cola trinken. Le radical fort du prétérit de trinken, c'est trank. On ajoute les terminaisons du prétérit. Cela donne Ich trank eine Cola, du trankst eine Cola, sie, es trank eine Cola, wir tranken eine Cola, ihr trankt eine Cola, sie oder sie tranken eine Cola. Terminons maintenant avec la conjugaison des verbes de modalité au prétérit. Comme vous le savez, il y a 6 verbes de modalité: können, mögen, dürfen, wollen, müssen et sollen. Ces verbes de modalité se conjuguent comme les verbes faibles. Attention, le umlaut disparaît lorsqu'il y en a un à l'infinitif. Vous ferez également attention au radical irrégulier de mögen. Voyons deux exemples. Musste 7 Uhr aufstehen. Früher mochte ich Rammstein. Premier verbe de modalité. Können, pouvoir. Ich konnte, du konntest, sie oder es konnte. Wir konnten, ihr konntet, sie oder sie konnten. Deuxième verbe, dürfen, avoir la permission de. Ich durfte, du durftest, sie oder es durfte. Wir durften, ihr durftet, sie oder sie durften. Troisième verbe, müssen, devoir. Ich musste, du musstest, sie oder es musste, wir mussten, ihr musstet, sie oder sie mussten. Ensuite, vous avez sollen, devoir moral. Ich sollte, du solltest, sie oder es sollte. Wir sollten, ihr solltet, sie oder sie sollten. Avant-dernier verbe, ich wollte, du wolltest, sie oder es wollte. Wir wollten, ihr wolltet, sie oder sie wollten. Pour finir, mögen, aimer vouloir. Ich mochte, du mochtest, sie oder es mochte. Wir mochten, ihr mochtet, sie oder sie mochten. Voilà, vous en savez un peu plus sur le prétérit. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou à vous abonner. Viel Spaß! Tschüss!